Mungkin apa mungkin? Coba ketika dibering pada situng Habib, pada kiai ibu coba aki. Saya keluar nih kejing bejingan saya acarok. Kerja bejingan leku are acarok. Saya rasa acarok nak orang saya ibu coba aki kiai benar ibu coba aki Habib. Bejingan keng mun Habib ben kiai ibu coba aki. Tang recet ate nak acarok ka magi bejingan. Makanya kudu sering ngocak iman kaman. Maturan ni kenapa nak boleh ke di sampean kus magi bejingan nama sok swarga mun reng maturan. Bajingan keng mun Habib kocok acarok mungkin apa mungkin makanya matur ni kita Allah selamat coba kapi man kaman beda corona matur alhamdulillah corona tak ada cak mun matur bah beda mati di corona apa terakhir bi dokter mek dokter apa caca ada corona na takut ke matur rambenang magi polisi nak orang titik tak boleh lambeng di kapan beda mati bah ke bela bi corona apa putus ban plastik bah rojak buka mek dokter ai beli ya akhirnya corona elang ke matur ni coba ribu mun mangken tak ngekui masker tos seketebu matur ada maskeran cari yang tadi bah ngocak ya apa kena sing ngekui burung sok je tak karo sapia saka sapia saka ro burung sok eta kok codong ngakan rebe seorang pahe burung sok ne beningin tengaki peraturan pemerintah kutu ta'zim kutu taat dan kula keng akan orang matur pulang ke Allah ni kehubungan saya bi Allah ni ka odik apa saya apa selamat kapi ibri penyakit beri sibi corona matur aman sampai makin manter terus selamat Allahumma manter terus saya amin Allahumma nih kati makin beda acara haul reng matur ni ka tak cicit teropak korsena berkadang song kemenak son sistem mak ni kau bang raja kapi beni obang kenti keng reng matur pun urusan ibadah ke Allah. Alhamdulillah. Dan teh coba udah mulai ngak nikah tu. Kaki siapa sadar teh lek. Deja bulan ni kamangkat ki laku mole sing malam, mangkat ki laku mole sing malam kol dua. Mangkana anakku lek Roma abid seandi ande, bu. Yang terus nama ternika. Ekedi kan deguling. Itu senekan apa dah? Punten kini baca boleh. Pan kini boleh tadi paham bu paham boleh ring ring. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Debat gendim bagi burung tu. Pon, ring matur ni urusan ibadah Allah ni luar biasa. Ring matur ni kamu urusan ibadah Allah tak mikir biaya. Ketimbang kenik benih keng tak raja, keng pelan ibadah Allah ring matur pun tentang iman. Moloten bentahun, makai bentahun moloten ring matur. Biaya je raja. Tak ikhlas sebenarnya ring matur. Yang kena bangki. Padahal ring matur ni kamu nak molotan lo ni keni, lo cik diberi ke Facebook ro berkata, nyak letek sejadi gen. Bada berkata kapan ni pekol tegala buah kentang semekol. Keng punten tak eman ring matur. Podan ring matur tak eman bi Allah. Ring matur oding nang tenang. Lako na ring matur tak sarah. Ring matur ni kamu nak lako berangkat kol petok kol lemak bede jompo. Coba ni kebu kol telok malam ni kala jeke. Padahal kan kol telok anyar tendung tanggi deh. Kan kol dua main rene sih nang. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Asal salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi
syukur dekat pangeran ngakui nepi atati ajunan asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto pada perkumpulan sapanaan sataretanan kenyupre rahmat dari pangeran terngarap syafaat dari ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar oleh abalisan amin kanto isuarka nang senengan mulati dat kuste pangeran terbisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ketirang maturane ka bi Allah ibadat ti orang sebarokah benih keng sokir yang matura benih keng banyak harta benih keng banyak tunyak keng bi Allah oding pasampor lakok taandi pese taandi ebang ada tabungan nasa kalih kengco man kuda ben sampean bi Allah oding patenang orang Surabaya yang Jakarta berdesandi pabrik berdesandi hotel berdesandi apartemen soki mun soki nak pese nak miliaran oning miliar sampean bu mun itu beli cendul ngambang dupo ribu keng pese ini kemiliaran bahkan ada yang triliunan keng cuman make pese banyak laku andi di Allah ibri penyakit seanya komplikasi soki mun soki nak banyak mun pese nak keng kok sape tak bisa kombi nyeke ate tak gelem kacang asam urat napa kuna na pese banyak mun kakanan tidak masuk kuna ben sampean dadi orang dupo tandi tunyak tandi pese tandi lako keng make tandi pese kakanan napa tak masuk ale ntar kak kan tuh gila payang kayak kok sape karo piring ngasih tak luang muntolang apa hedok tok ben som may pageman ibri ko aja pahe keket cuma kita orang mari kel pahe buang koceng teke tanda bersaya gendu yang kak isati benih karo sati na saya kakan panapanah yella bena sinde piring apa ni pagedok por bibu dapur piring langsung iba kalumari yang kumari ekora ibu tandi nese tandi tunyak keng rizki di Allah pasampurna tetapi ternyata Allah ni ke manusia beda abri tunyak beda abri rizki mun orang ke Allah ni semak hubungan terkadang tunyak tak banyak keng rizki na banyak beda terkadang orang nikah
tunya na epe keng rizki na tada kula ben sampean bi Allah beni keng soki keng rizki na sampurna Allahumma lekas nemu nang senengan lekas nemu ngapungan ketireng tani ngak kula ben sampean datang kepada acara haul yonceng muqaddaman hadir mulai ibrin amplop depak ke rumah ibu ka amplop pak berempat esena 5.000 punga telebet pahiki alhamdulillah oleh 5.000 karena are muni nyari aki teloi buaki oleh cahaya itu ning 5.000 keng bunga na pokok mungkin apa ngki ni ka orang mun ka Allah ikatan semua soki tor kadang orang orang tak bisa bi Allah apa banyak tunyana keng apa banyak penyakit tak muni Madura tak ada serba jebuk Jakarta setetip bos sandi hotel sandi apartemen sepesena banyak bi Allah ibri penyakit titik ibri penyakit tumor kanker ganas gagal ginjal paru-paru liver ikiba ka serba jeb karang manjangan tak nerima ikiba ke Jakarta tak bisa ikiba ke Singapura depak ke Singapura mati banyak pesena keng di Allah ibri banyak penyakit kuda ben sampean dak pesena keng ada penyakit tak Allahumma ding mering dupa bodo penyakit kanker liver tumor ganas gagal ginjal ku tahu ada ring dupa ada sandi penyakit ngak ni ketengki ada nyan dia penyakit celok teman dia periksa aki tak tahu siapa esen kalau tepak kau tahu nak lagi cetak lagi tabu siapa tak tahu sakit apa kan lanya gas saya bedaki kau lah tak ruwet tereng dupo lagi nak bagi malah sakit emang ada je sarah yang le ke malau depak ke malau mati tenang pikiran dah benar apa nak sebab ikatan ke Allah hubungan seken mantir ke Allah benih karo sempurna itunya kau depan jenengan ketika abadi ke Allah mantir asa ngua Islam ben iman Allahumma mangkana kila itu buat kisah kisah maksadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون menterusakin yang kuat dari usan deh kira laqad khalaqnal insana kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim dengan bentuk yang paling sempurna pada makhluk segenteng apa deben manusia bi Allah tengal paringi dua situng rosak bedeserpan paringi kopeng dua bunda jatengel ke dingaki ibun lau beki apa na ni kemenos paringi elong lo benga dua arapa mun situng pengarokok bisa pekun keluar selaja kok pancang ring du po elong nyung sang ari lo nyung sang deh po ari ya sebener mun elong adu patas mun ocen ari ku tak nak nyari jengkel sampean nyung sang ni gua mun elong di atas menauseng de pada emak sang kok njai langker ke pana rokok lebur bel kok ke atas saya enggak pabrik Labi Allah lesan cuma parigi situng. Apa na pemik situng saus lesan ni kalau bahaya, nggih. Mangkana tak usah dua, selain tung dua. Keng mun bagian sebahaya iblis situng. Itu. Om pentong ben HP kau tak bisa sekali. Ada pak garing apa dina ni. Sampai dia mun tak tahu neng rap. Terus acen. Ngalto ben ni kummi na mari lagi. Ajar rumah anyar kita akan nenggin jele. Hei kummi edok ke. Allahumma sholli ala Muhammad. Situng saus bahaya, mangkana Allah iblis situng. Tak sabri dua. Lesan situng bahaya, mangkana ia akhirat ni kata yang kui lesan. Tak yang kui akhirat debu. Mangkana dia pun yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
are ngadep ke Allah lesan-lesan pada gembok rapet tanang seade buka Allah soko nyakseen napa-napa kalako ketika odi alam tun. Mangkana Imam Sudes ketika maca ayat ni kemular nangis apa-napa pulang tahu ke artilah abayang abu bedok yara mahsyar ngadep ke Allah lesan kapi pada gembok tak bisa gandek sampai ngimami tarawih maca nikah Imam Sudes nangis sampai ambu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ambu saya guna nangis. Makmum saya ngerti nangis dari Yaman, nangis dari Syria, nangis dari Mesir, nangis dari Dupo kaje saya nangis bu. Ya tanya kita kini nangis gila kak soko itu ring celeng dong. Benih kayak ngerti dia. Apa-apa lesan nikah makin situng bahaya. Apa-apa minta yang ku akhirat itu nyampun lebur nakal termasuk ding seneku umik dah. Lagi lebur cak dengan tak tolang cilen. Itil pun beda di maka kele anu kak engkau ya tempone ya cek lebur nanti ke soro kerja. Asli nama kan disape kan dong. Mangkana tak yang ku ibudian gitu. Lah Allah menciptakan bentuk yang paling baik. Paringi tengal dua. Ya tas tengal paringin a. Napa faidana ales? Ales neka dengan deng maklemun ngabes tak solap. Mangkana ales campur cokor buk. Ding puk-puk. Je pahe cokor begini ke konco. Arab pa buk leman ceret. Dan malaikat cempor pura deui nih ko ngarah. Pahle manjeret bede turjan ke sicung saraan boleh pug bende karo pagene ka konco cokor patada sakale kapan tada pahayalle pa ke atas ngalle pondasi tak cocok dengan Allah Taala pahe peceleng aku ipok lo deki beka acara mantan temen penlo pahagili hal sego bebo deh wala tahu absaab kesiangan lo are jak dikule pug are fungsi namun ngabes makle jauh makle tak solap mangkana mbak sela umur 90 kasemun ngabes kan ada satanda ding bamba kasa la alto anggar jiddi kasemun ninga le solap bamba mangkana bamba ni kemun ngabes tambai alis lah sabar kan kakian sabar dong arap pemi tambai alis solap sibede pahe ni kecak begemet nikah cek ni bini negara repot sinikah patada sinikah tambai ni kalau kurang pas lagi tambai senuk celenuk lo bu. Iki buka pasar rebuan pada ada sepah campur ban sampai limusin pada gitu. Ini kejak digulik. Cering bini apa sih tak pasang kemuan? Pepe nak aberna lema. Merah aping dong kerbu ngubeteng pala tahu ning tantem kebungan acem roh. Allah. Ini nak dah direp ngadirep. Apa sih pasang? Lebur pada kecil peta pani lampu bae ngak nang konang. Cagila obale. Kodung lah kodung ya Allah. Buka pakai kekek jul. Arami tu kau benjet kerjet tu kau. Cacen bu. Apa hakotak kalau bendor-bendor sampean tu. Mana gin belle. Tangki. Buka jarum apa tas jarum mai keke kapan beda saya pobatnya dem jarum dem saya kekeknya apa saya keke mai dari keluar penyakit kau reng pasang jarum mari pasang pah ikel pat ke budi di budi pak atas ibri kempeng pungkana nyiur pungkana nangkeng lepai pah aduh tahu ning saya mah tora gula bu yang menterusaki pentong ban sandal dikit saja agak seorang lagi agak jadi kenyang ku PAP Nabi sampeyan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu tiaki kalaban bentuk sepaling sempurna. Sampai dan selagi mungkin umur 20 losning. Ma huwa losning? Al losning huwa salah al loskoning.
los ning. Mun umur 20 los ning. King mun umur 90 beni los ning los. Salah tak koning celeng polos. Lamun ki umur 20 le bura bedeun, cek pepe ki tanyeng. Pana bedeun bah glowing. Nasi guring bedai tobung. Mu netok si glowing so kon ambung iki. Cara pasar dupa kudu ngebasaki praben ya Allah mun muana haram te pote king lek ra celeng fuk. Meni bedai pamelo dindang de fuk. Mane tengak ngekui topeng iki. Mun ki ngode glowing beda ile bun nomor 20 cak dengan ki tenyang mun nomor 90 cak beda bu bedeng bah nyelket karo kerong kapi pah geris. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah manusia itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilina illa yang di Allah bentuk sepaling genteng nikah. Bekal di ke tempat sepaling cuba. Napa? Naru jahannam. Makhluk Allah selain ini kata apa debi manusia. Beda makhluk Allah nikah ikabai mun beda etengkengan mate. Kelemar katol mate. Beda makhluk Allah ni kamu disabak kelemaing mate. Ceceleng. Karena mun lambat kasi mun beda lampu mun ceceleng bahayang akibat ki bebe mate kapi. Manusia ni kesampurna. Beda ide dan odi kaing alang ngoy ko dicak bitabit mun abit mate bade. Dan cuman makhluk Allah ni kebeda secuma ajalan ke ada etok. Nyorot tak bisa. Berekai cek-cek. Karo maju tok. Beda makhluk Allah ni cuma bisa ajalan kaireng. Ke ada tak bisa, ke budi tak bisa. Karo kaireng mana ajalan. Kenapa? Huwa al-balatang wal kapetengu. Beletang kepeteng ni kalau bisa kaireng. Makanya beletang ni kalau teman norok lomba gerak jalan. Langkah tegak maju jalan. Tak tahu. Saya tahu karo gede jaga laut tok karo me. Beda makhluk Allah ni kesebisa cuma ajalan ke budi tok. Keada tak tahu, kairing tak tahu. Kenapa? Rot sorot. Tak tahu mendengo dia namun ko sepon oning. Bebeda langker ni. Teku mun mornemon, beda lengker bah colbung. Esene delim napa? Rot sorot. Efek binagana ingat lagi kandeng sabuk pah keluar rot sorot. Dari sabuk kelepian oleh sana. Haram nyorot kapi. Keng makin nyorot rot sorot ni kan kalau ben izin Allah. Ni kata dak sit antem. Padahal cai tekai ada kini tabung raja. Ada sepiot dah punten. Dejak deng kodeng kesak cai teka raja budi kini mun nyorot terus cendar. Oh peko. Pan cendar oh. Derem tukang parkir be disesenekan ki. Terus prai masuk Senin prai ya. Pan cendaran oh peko. Dia mun cendaran tak apa dah ya. Rot sorot tak usah. Nyorot pakun tak kelerok kasogana Gusti Allah. Manusia bisa kapi maju, bisa kaereng, bisa alang ngoy, ka ada, ka budi, bisa kapi. Makanya manusia ini kebentuk yang paling sempurna. Cuman sayang, manusia yang bentuk paling sempurna itu akan dikembalikan kepada tempat yang paling hina. Apa itu? Nerakanya Allah. Manusia bakal masuk neraka. Rot sorot, makin nyorot haram tidak bisa masuk neraka bu. Engki, beletang, maka ajalan kaireng, ada saya masuk neraka. Manusia ni kasih sampurna ni kasih bekal masuk neraka. Keng untung abi Allah ibri pengecualian. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang seandi lakona ate ben andi lakona peten ate na iman ke Allah ben peten berngaki. Ni bekal salah. Masuk kamu mun selamat masuk swarga. Seswarga ni kata Kanjeng Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Swarga ni kata bisa ibayangaki, tak pernah etengan kala bentengan la manusia. Mungkin tak toman ipereng kopeng, kada ate si bisa akretek ingat napa swarga, tak bisa. Swarga ingat napa? Ada orang tahu meskipun lambat beda lagu sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu. Surga tempat manusia yang bertakwa, Bedehi. Ini ke lagu macam mana sampian lambat. Bedehi. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka.
Api yang membara membakar tongkengnya. Nambah ni kemarin lekeng lagu ke dengar sing dengar pengajian. Bila engkau berbicara, lain di mulut, lain di ngapal kapi. Makin lagu cinta lambat ni kan tan pakun lebur tanggi ku. Berulang-ulang kali. Lepas pada beat lagu dan nak makan. Ate arasa caltong, engak bekto aponong, tak bisa ngangkan tedung, engak katika setong, tika engak jerengkong. Lepas lagu apa saya kawan? Lah orang yang mempunyai dua perbuatan ini akan masuk surganya Allah. Yang isinya surga itu adalah bunga-bunga, taman-taman dan sungai yang mengalir indah. Beda seakili aing susu, beda seakili coklat. Yang benih coklat nggak ikan tuh beemun coklat. Surga ini kalau kara aing coklat, beda aing susu, beda aing ngatu, beda aing taber. Bebe benih celot, betul meremper. Tapi aing ini kata leko, butom bu enak, beda seada buang ki, ini kata kin kei. Teti pungka buah ni ke bebe kapi. Beda saya kocak aki swarga ni ke pungka ni atas. Teti pungka ni atas koncongi bebe. Ni ke swarga. Makanya mau ditunya beda saya pungka ni atas koncongi bebe. Ya. Mbok apa kaki le? Jadi bahasa bola dimba mi bahasa pendek kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Reng lake seta abini etunya umpama otaba abini keng sedini masuk neraka eswar kemudian bisa abini bidadari malace pun Imam As-Sawi situng reng lake bisa abini saibu bidadari mbabah ngocak jom mun sampai saibu je apa saya masa nggak selebar jom lah orang pala masuk surga bengkang tidak cek. Yang bon mada masuk surga ben sampian teti ratus bini teti raja bidat dari ben wildan nak kena kini ke cuma alat ini maka nak doa sampian ni ke mantir pada masuk surga bi lah kena amin. Orang siapa yang masuk surga sebekal selamat manusia bentuk kalau bentuk sepaling saya cipta aki kalau bentuk sepaling bagus yang manusia nikah pada sejam kita tangi. Oleh berapa menit kulit sapi datu? Oleh berapa? Oleh 3 menit. Mun cemat dia jadi buka pengajian. Itu macam ngaji bagi jibadana. Kulit bagi ajaman beda cemai kan tu ni. Punya hujai bukan. Nggak saya teramar. Orang-orang yang iman kepada Allah atenah lakonah berengaki kelaban bagus iman ben lako bagus ni kata bisa pesa mun bada orang ngako iman ke Allah keng tak lako bagus tolak di Allah oh tak orang sa lako bagus keng atenah tak iman ni kaya tolak di Allah makanya illal ladzina amanu wa amilus solihat orang beda ngucap ke kula tak kula ni kamu apa jeng keng kula ni kata khosok dia cangkula bagus. Apa jeng keng tak khosok dia bagus. Setak lebur mun khosok keng tak apa jeng. Khosok keng tak apa jeng mun neng Allah. Apa jeng kak? Hati jong. Ya hati nak tok saya masuk surga kemudian. Orang ada tak tahu. Teti dua ni kutu apa dong? Lakona ateh iman ke Allah wa amilus solihat lakona beten sesuai aki kelaban ateh tak etrema iman orang saya tak laku bagus ben tak etrema laku bagus orang saya tak iman ke Allah paham ji contohnya kita dalam bajang ni kah ateh iman ke Allah perintah bi Allah as-salat apa jeng ke Allah bentuk kelaban beten benih karo ateh seiman tapi kelaku kelaban pejeng berarti amanu wa amilus solihat Allahumma bi Allah ibri kelebihan artah ibri kelebihan tunyak iman ke Allah ce arta ni kebekal abali ke bentibi epuk teaki kelaban kelakuan sedekah berarti iman ala kobe hati mungkin tuan rumah
Bapak Meski abda aki acara sateja saya paling aki kesampian nika bekal abeli ka Pak Meski nika asli tunya na Pak Meski ni engki mangkana kuda ben sampian tunya nika fitnah na cek raja na buk to kadang andi sampir pahe sahabe etampe bulan anyar be tangki buk napa pole sedekah aki na kata tangke yang kuya tibi eman buk paki mesen ka anan man paeman rene ieu cangku ieu malian di seanyar tak sempat ngangkui panabit mate tulan ilasan misan kapan sampian sedep pah bi anang sampir beki kata tangke sampian tak milo padahal lambe sampian saya ngelak terus setro milia sampir pesena sampian saya gebeli sampian sedep mereka iman pak eman ibeki kau ring eman yang kuya eman sabe sampian sedep ibeki kau ring sampian tak milo kencerna karena ketika saya tetunya na sampian ngalle dingana bi anak ibeki kau ring tak milo sampian karugian sepertama karugian nomor 2 pun sampir lebih datang ke tak yang kui minta yang kui bi takok nak sampir ring mate jie cak gelak bagi sarung padel benih karo mangkana mulai pengajian pungkar lumari ro sarung tengah-tengah juga bagi ke tetang ke kapi pola bedelami dina kudengi berdua dek Haji, ya pada iya dinnak di mana berada. Ya tak manfaat ilmu namun pahala. Tapi tan mun hidup ni kai beki ke lampi kau orang tagi buk. Kibuk lampu. Ya lek ke lampi dia beki ke cereja. Arab apa buk mi beki? Miyang engkau mun ngakui dia. Mun sampian miyang mekering cereja miyang buk. Tetapi mun ring cereja koleng yang ku koleng berekai bi samnya. Yang ku tibi miyang beki ke cereja. Ya cukup dia bagi kau malau Arab beceng lek mendeng malau de elong ngak muni bagi ki gedeng ro bagi ki ni kasih tetiding sampian teti abe iman percaya ce artane kepekan abeli ka abe ketika sedekah aki beni karo iman yatim manoloh tapi tanpa aki kelaben lakoh ni kasih anyamah illal ladzina amanu wa amilus sholihat mantar kaula ayunan itatiakina orang se etunya itatiaki bentuk paling fokus di akhirat masuk ke surga Allah amin Allahumma mantar benia karo ate seiman ke Allah tapi bisa ibuktiaki kelaben kelakuan betul mantar benia karo betul sealakoh tapi mantar ibu dengan kelaben iman sehingga kaula ajunan selamat ya ajunan Allah masuk surga Allahumma amin on mungkin bahas Roma dulu sekecil ini keselamatan Roma tadi kanjeng Nabi dabu senikah nawwiru buyutakum atau dalam redaksi hadis yang lain zayyinu manazilakum mun sampian andi compo mun sampian andi tempat mun sampian andi Roma epakon patera Roma na kalaben 2 perkara sepertama bis shalah kalaben asolat senomor 2 watilawatil Quran kalaben emau saki Al-Quran Roma ni kebekal jember bekal tera bekal genteng ketika isolatih ketika emau saki Al-Quran paham gi pat cepon muni maca agi Quran isolati Roma ni ke tera engki kula apa jeng Romato kula ngaji Roma tok Roma kula ni peteng tak mun sampian la ngaji Roma la aku jeng Roma pah Roma na pakun peteng tekku kilometer ka aku geng de pulsan nang saya maksud terak ni kebeni pah tak usah lampui ni kacang nak kena santre itlaqul makan wa iradatul hal saya sebut tempat tapi saya maksud kebedaan Roma ni kamun ahli maca aki Quran ahli solat sing nengin nate na jember laki bini pah to kerajaan rangrang laki bini ampo cege malam kan to kan pun malam cege orang lagi makani sape iki alhamdulillah ya pula bi Allah mari makani sape tak ngantuk pula bisa tahajud thank you Kanjeng Nabi ni ke bisa cukup malam ni ke hatta tawamat qadamah sampai kalau mampanan ni ke baru sampai Siti Aisyah ni ketampuruan Kanjeng Nabi ajunan ejamin swarga ajunan tusan esapora mi pun malam sampai anak pejangat tok katina apa jawab Kanjeng Nabi afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah kakek tak terus pun kok teti orang sak syukur ke Allah tang pejang tang tahajud tang ibadah justru ikut syukur ke Allah pelan engkau ejamin swarga maka Siti Aisyah ni kena kabek semua manja Kanjeng Nabi pejang tahajud paha gentang ya ada Kanjeng Nabi tak tukak tak gikir dengan le bakuna bojong agentang ya ada pakun mantap ka holin yasin pejang tahajud pah ni bini paha gentang ya dak rukung langsung ngasujud ke bojong kaki tak
Angkana telum nikah. Benih karo telum Pak Maski. Telum kula ben sampean padaku. Andi compo mau sekian Quran. Kula sering ngebela iman kaman. Katina pacaran nama netro ahli mas Al-Quran. Gampang. Sampian mun eka emak eromani ka bede pasolat. Tikan biasa ampo bede tempat se eka bay pasolat ten. Napa kamar, napa itu patu, napa ibun ka emak eroma biasana. Sampian mun sajada yang pare kaya kan elepet biasana. Sajada kan tak yalle. Ruku pa elepet kaya. Yet beri kaptok. Beri Quran. Jadi sampian kapan bari apa jeung ngatela ka Quran ni. Cek kamu tak teke ngaji.